संसद भवन परिसर में होइतिबा उत्तेजना को नहीं देश में राजनीति तीव्र होइछि। भारतीय जनता पार्टी अभियोग करिछि जे विरोधी दलर नेता राहुल गांधी तांकर दुई एमपी प्रताप षडंगी एवं मुकेश राजपूत को ठेली देइछन्ति। उभय एमपी को डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। एही समय रे राहुल पाल्टा अभियोग करछन जे भाजपा एमपी माने तांकु मकर द्वार रे अटकाई तांकु धक्का मुथ मारिथिले। सोशल मीडिया रे एक वीडियो सामना को आछि ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ ବସିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାଜପା ଏମପି ଷଡଙ୍ଗୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଦେଖି ରାହୁଲ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ସମେତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଜପା ଏମପି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛ, ତୁମେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲ। प्रताप षडंगी अभियोग करछन्ते राहुल तांको उपरे पड़िथिबा जणे एमपी को ठेली देइछन्ति। षडंगी को राम मनोहर लोहिया डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। एहा उपरे राहुल कहिछन्ति कैमेरा रे सब किछि कैद होइछि। एथिसह से भाजपा एमपी मानकु धमक देउतिबा अभियोग करछन्ति। कांग्रेस एक वीडियो जारी करी दाबी करिछि जे भाजपा सदस्य माने राज्यसभा रे विरोधी दलर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे एवं वायनाड एमपी प्रियंका गांधी समेत संसद भवन परिसर में बहु महिला एमपी को धक्का मुथा मारिथिले।